وہ کریں دے اولاد کو حافظ قرآن بنا کے یا خود قرآن دی تلاوت کر کے یا نماز پڑھ کے میرے نال تجارت کریں دے یا میرے نام دے وال میری مخلوق کو کھوات تجارت کریں دے. رب فرمائے ہر تجارت گھاٹا تھی سکدے, فرمایا جڑا میرے نال تجارت کریں دے وہ تجارت اندر ہمیشہ ہمیشہ نفع ہی نفع ہے. سبحان اللہ. وہ تجارت دے گھاٹے علی گال بھی کہنی, فرمایا وہ تجارت دے اندر ہمیشہ نفع ہے پیا. فرمایا اولاد کو قرآن دا کاری بڑھائی اے تجارت کی میرے نال توال بھی نفع ہے. فرمایا نماز پڑھی بھی وقت کڈے ٹائم کڈے میرے دربار دے اندر آئے. فرمایا ای تجارت دے اندر بھی نفع ہے. فرمایا جا میرے رزق دے وچوں لوگوں کو مخلوق خدا کو کھوائی, فرمایا ای دے اندر بھی نفع ہے پیا. معلوم ہوئے ہر تجارت دے اندر لاس گھاٹا تھی سکدے, لیکن جیڑی تجارت رب نالے رب دا وعدہ فرمایا ای دے وچ نفع ہے, ای دے وچ کرے گھاٹا آ بھی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. اور قرآن دا حافظ بڑھ بننا تا درجہ بہت بڑا ہے. قرآن کو بندہ حفظ کر گنے, قرآن دا کاری بڑھ بنے, اے جڑا درجہ ہے تا الفاظ کے اندر بیان بھی نہیں ہو سکتا. بہت بڑا درجہ. میں دا قرآن رب دی ایسی کتاب ہے کہ جے کو ہاتھ لاؤ تا رب ثواب عطا فرمائے دے. بے شک سبحان اللہ. جے کو ہاتھ لاون دے بعد کھولو ول بھی ثواب مل دے, جہاں ایک حرف پڑھو ول بھی ثواب مل دے. قرآن چاہتے ہوئے ہاتھ لے ہوئے ول بھی ثواب ہے, جے کھولے ہوئے ول بھی ثواب ہے, جے ڈٹھے ہوئے ول بھی ثواب ہے. فرمایا جے ول قرآن کو چوم کی دے ہوئے ول بھی ثواب ہے پیا. فرمایا قرآن کھولا بھی نہیں بھی, اکو پڑھا بھی نہیں بھی, فرمایا اکو چمیا بھی نہیں بھی. فرمایا جے کلی نگاہ بھی قرآن دے پائے گئے, رب فرمائے میں تیری نگاہ پومن کو بھی خالی نہیں بنے دا. اے او کتاب ہے جہاں دیکھن دے اندر بھی میں رب کائنات اجر تے ثواب عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا من قرأ قرآن فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالُهَا. فرمایا جڑا قرآن دا صرف ایک لفظ چا پڑھ دے, ایک لفظ تلاوت کریں دے, رب ایک لفظ پڑھن والے کو داہا نیکیاں عطا فرما چھوڑے دے. پر ایک لفظ کیا ہے, ایک حرف کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم. فرمایا الف ایک لفظ ہے, لام بیا لفظ ہے, میم بیا لفظ ہے پیا. فرمایا اے ترائے لفظ پڑھ دے, جڑا صرف الف لام میم پڑھ دے رب اکو ترین نیکیاں عطا فرمے دے. میں کہ جا صرف دیکھ کے الف لام میم پڑھے اکو تا ملے ترین نیکیاں, بل جہاں سینے دے اندر پورا قرآن رب کائنات نے سما چھوڑے. سبحان اللہ. جے کو حافظ قرآن ہو مردہ مرتبہ دے مقام رب کائنات نے عطا فرما چھوڑے. بل فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کائنات دیا جتنے ڈگری حاصل کرے, کائنات جتنے جتنے بڑے علوم پڑھ گرے, فرمایا سارے علوم دا فائدہ مل سی, لیکن خیرکم من تعلم القرآن. فرمایا سارے کو چنگا تے سونا تے بہتر ہوئے پیا جیڑا خود قرآن پڑھتا بھی ہے دوجہ کو بھی پڑھیں دے. میں کہ کہیں کو دنیا دا سیاست دان چنگا آکھے, کہیں کو دنیا دا ایم پی تے ایم این چنگا آکھے, کہیں کو علاقے دا چودھری تے پیر چنگا آکھے. میں کہ او کہنا تو سب تو چنگا ہے جے کو زہرہ دا بابا سونا دیا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے کو امام الانبیاء فرما من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا سارے کو بہتر تے سونا تے چنگا وہ ہے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے دوجے کو پڑھیندا بھی ہے. میں کہ آج دنیا دا کوئی بندہ حافظ قرآن دی شان دے ودا ترازو چاہے, میں کہ کملا موزیا سا تیری گال منو جا زہرہ دے بابے دے فرمان دے عمل کر. سبحان اللہ. ساکو تیرے دنیا دے مینے تے تانے دی گال نہیں باندھی, تو آنکھ ودا جیڑا کو جا دے. میں کیسا دا او ملک جران دے آئے بھائی مان سکھ سر دے پگڑی پاوے, ساری وزیر علاقہ ہی دو چلا نہ کرے پگڑی نہیں لہا سکتا. دے حافظ قرآن سر دے دستار بات کے یا رسول اللہ دے نعرے مارے اگے کر ہی دے ہوتے پہلے پرچا. او میں کہ حیا کر مرنا نہیں بھی قبر چلی بھی بڑھنا, تے زہرہ دے بابے کو منہ نہیں بھی نکامنا. اے دنیا دی حکومت مکمنی ہے, قیامت تک قرآن والے دی شہی بھی باقی رہنی ہے, صاحب قرآن دی بھی
ہمیشہ ہی باقی رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، کیا رجا. نعرہ حیدری، یا عظمت قرآن. بس کال بالکل کلوز کروں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال. فرمایا اپنی اولاد کو ترے چیزاں سکھاؤ. اپنی اولاد کو ترے چیزاں سکھاؤ. جڑے سکھانا چاہتے ہیں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اپنی اولاد کو ترے چیزاں سکھاونے. فرمایا انہوں ترے چیزیں میں پہلی کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز اے ہے کہ حبا نبیکم. فرمایا پہلی چیز ہے کہ اپنی اولاد دے سینے دے اندر محمد دا پیار ہونا چاہیے. نبی دی محبت ہونی چاہیے. نبی دا عشق ہونا چاہیے. اپنے آقا نال پیار محبت اور عشق ہونا چاہیے. اور جلے ویلے نبی نال عشق محبت ہے اندے وچ والا محبت ترازو نہیں. بل فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارہ. فرمایا والاولاد دی محبت، رشتہ داران دی محبت، ماں باپ دی محبت، اپنے گھروں دی محبت، اپنی تجارت دی محبت. فرمایا سارے پیار گھٹوں میں زہرا دے بابے دی محبت سارے کو زیادہ ہو گئے. بے شک. سبحان اللہ. فرمایا کہ پہلا کام ہے اپنی اولاد کو نبی دی محبت اور نبی دا پیار سکھاؤ. فرمایا نبی دا عشق اور نبی دی محبت جنن بھی ملسی قرآن دے وچوں ملسی. بے شک. جنن بھی نبی دا عشق ملسی رب دے قرآن تو ملسی. جنن بھی نبی دا پیار ملسی رب دے قرآن تو ملسی. ہن میں کہا اپنے بال کو سکول پڑھے نا. میں سکول دا کوئی خلاف کہا نہیں. میں خود بھی پڑھے نا. میں کوئی سکول دا خلاف نہیں. میں خود بھی پڑھے نا لیکچر لینا کالج اندر. لیکن میں کہ جیڑے ویلے بھی ایسا اپنا بچہ کئی کالج یونیورسٹی سکول دے اندر داخل کرنے پہلے بن کے مہینہ اندہ ویزٹ کرنے ہیں بن کے دیتے ہیں کیا ان دے اندر سلیبس اچھا ہے. ان دا سلیبس کیڑی یونیورسٹی نال ملدا ہے پیا. ان دا سلیبس اچھا ہے یا کہنا میں کہ کائنات دے جتنے سکول ہیں سارے دا سلیبس اور سارے دے سلیبس کے اندر دنیاوی فائدہ دی تعلیم ملسی. میں کہ آ کے بلے مدرسے میں جاتی پا این دے وچ جیڑا ہی سلیبس ملسی محمد دی نوکری والا ملسی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دے پیار والا سلیبس ملسی. حضور دی محبت والا سلیبس ملسی. تے میرے آقا فرمائے پہلا کام بھی جو ہے اپنی اولاد دے سینے دے اندر نبی دا پیار پا. میں کہ بلا ہاں جڑے ویلے سکول وچ داخل کروینے اولاد کو بلا تو سار تارہ سکول 40 سکول دے ویزٹ کرن دے بعد بلا تو کرے نے سکول دے اندر داخل سلیبس چنگا ہے. میں کہ جڑے ویلے اولاد کو قرآن والے پاسے بھیجے نا کئی ویلے اے بھی مدرسے دے اندر جھاتی پاتی چکر منہ دے چہرے تے سنت رسول تا ہے پئی سر دے پگڑی بھی ہے پئی. کیا سینے دے وچ نبی دا پیار ہے جا عداوت رکھی بیٹھے. بے شک. سبحان اللہ. کیا سینے دے اندر نبی دی محبت ہے؟ کیا سینے دے اندر نبی دا پیار ہے؟ کیا سینے دے اندر نبی دی آل دی محبت ہے؟ کیا سینے دے اندر حضور دے اصحاب دا پیار ہے؟ بظاہر پکڑے دے نہ مویا کر، بظاہر انہیں دے دیکھ دے نہ مویا کر، اندر ہی پھرولیا کر. جے اندر نبی دا عشق کہنی بان انہیں کو نہ قرآن پڑھن دا فائدہ ہے تو نہ پڑھامر دا فائدہ ہے. میں کہ پڑھن بے شک تھوڑا بیٹھے ترٹی ہوئی سب دے ہوتے ہوئے لیکن سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے. میں کہ اتھا پڑھا ایتا قرآن پڑھن دا بھی فائدہ ہے نبی دے نوکر بنن دی بھی چاہساوے دی ہے. فرمایا دوسری بات ہے اپنی اولاد کو حضور دی آل دی سکھا محبت، حضور دی آل دا سکھا پیار. فرمایا بدے حضور دی آل نال پیار ہے، حضور دی آل نال محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا بلا جیڑا میری آل نال میری آل نال محبت کرنے پیار کرنے. میرے آقا فرمایا مولا میں انہیں نال پیار کرنا تو بھی انہیں نال پیار کر. بل جیڑا دنیا دے بندہ ہے او بھی میرے آل نال جیڑا پیار کرنے. فرمایا مولا جیڑا میری محمد دی آل نال پیار کرنے رب تو دے نال پیار کر. میں کہ کائنات جسا کو دیا کیا چاہیدہ ہے جن نال خدا بھی پیار کرنے ہو محمد مصطفیٰ بھی پیار کرنے. سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا نے فرمایا تریجی گال کیڑی ہے؟ فرمایا تریجی بات یہ ہے کہ تلاوت القرآن اپنی اولاد کو قرآن دی تلاوت محب بڑا. اپنی اولاد کو قرآن دی تلاوت کرن والا بڑا. اپنی اولاد دے سینے دے اندر رب دے قرآن دا عشق پا انہاں نال محبت رکھ. ہن معلوم ہویا کہ جیڑا نبی دے فرمان دے مطابق عمل کرن دے پہلے نمبر دے نبی نال پیار ہوئے، دوسرے نمبر دے نبی دی آل نال پیار ہوئے اور
تیجے نمبر تے کہ قرآن دے نال پیار ہوئے قرآن دے نال محبت ہوئے میں کہ بل جیڑا یہ ترائے کم کر میں دے بل زہرا دے بابے نے خود گارنٹی دیتی ہے فرمایا ان دی دنیا بھی سونی ہے ان دی قبر بھی سونی ہے ان دی آخرت بھی سونی ہے پئی میں کہ جنی قبر دنیا تے آخرت سونی ہے ان کو دنیا دے مال دی ضرورت نہیں ہوندی ان کو نبی دے پیار دی ضرورت ہوندی بے شک سبحان اللہ ان کو حضور دے عشق دی ضرورت ہوندی ہے ان کو حضور دے نال الفت دی ضرورت ہوندی ہے بلا اے ترائے چیزاں اپنی اولاد کو سکھا پہلے نمبر دے نبی دے نال پیار کرنا سکھا دوسرے نمبر دے نبی دے آل نال پیار کرنا سکھا تیجے نمبر دے اوتے رب دے قرآن دے نال محبت اور پیار کرنا سکھا بل جیڑا ترائے کم اے دنیا دے اندر کر گئے بلا او اندہ بیڑا ات بھی پارے اندہ بیڑا ات بھی پارے جتا نفس و نفسی دا عالم ہو سی بلا کوئی کہیں دا نہ ہو سی رب فرمیسی چاہو سونے دے تاج رکھ دے وہ انہیں دے سران دے مولا انہیں دے رکھنا کیا ہے فرمایا انہیں میرے نبی دے فرمان دے مطابق اپنی اولاد دے سینے وچ میں رب دے قرآن کو جمع کیتے نے قرآن دا قاری تے حافظ بنائے نے آج دنیا بروز محشر لے گرے کہ جائے اولاد کو قرآن دا قاری بنائے میں رب کائنات اجری میں عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور دے سارے غلامہ کو قرآن دے نال محبت کران دی توفیق عطا فرمائے اور صحب قرآن دے نال بھی رب کائنات محبت کران دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اے سعادت ہر والدین کو عطا فرماوے کہ ہر والدین دا بچہ حافظ قرآن ہوئے قرآن دا قاری ہوئے بل بروز معاشر تو آنے میرے سران دے ہوتے بھی رب دے اے طرفوں عطا اے سونا تاج ہوئے پئی بل جڑے ویلے قرآن دا قاری بروز معاشر ویسی نا رب فرمیسی ان میری اے جنہ دیا سیڑھیں نا اے ساری بلندی ہے بل ہون قرآن جی میں دنیا دے ٹھر ٹھر کے پڑھدا ہمیں جی میں ترتیل نال پڑھدا ہمیں جی میں محبت نال پڑھدا ہمیں فرمایا ہون ایویں پڑھدا ون تے جنت دے زینے تے سیڑھیاں چڑھدا ون جتا تیرے قرآن دی تلاوت ختم ہو سی وہ تیرا مقام ہو سی پیا میں کہ اتنا ساکو دنیا دی کہیں دی پرواہ کہنی ضرورت ہی کہنی جلے رب ایڈیاں شانہ جے کو عطا فرماوے نا والو کو دنیا دے مال جائیداد دی ضرورت نہیں کو نبی دے عشق دی محبت دی ضرورت بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی مختصر حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور اور مقبول فرماوے